Oras mari hita saluhutna. Orang nami naro hita rison. Jadi topik diskusi ta sadarion ima martonggo raja dohot Maria raja teh. Asabui dia tusi. Asabui gampang kami menyimak. Kurasa langsung mah pasahat tu amung nami teh. Bapak tua si Joler si Turus. Atar songon dia do martonggo raja dohot Maria rajon. Dohoton langsung pasak mak tu bapak tua nami. Makanya mak. Mulate. Jadi tetap tahu duti berdiskusi-diskusi tentang Paradatonon. Jala memang tetap do dohonon nami, dohonota bahwa dasarta makatai adaton sesuai do persejarah tadi kebauluan. Ulo do jala hampir mungkin berbeda-beda kedua na asing. Alai kota pasomal-somal ma menyimak songo dia pangatusion nia dati di sedaluat. Budi kita berdebat, boleh berdebat, tapi bukan berarti kita menyalahkan yang lain. Oke. Jadi pangatusion tentang ulaon Martonggo Raja dohot Maria Raja. Halak Batak dituba uluan. Dituba uluan molo naeng marsakap mangulahon adat Batak, ulaon adat Batak na ulaon adat Batak ini marhara aka gudang pihak ni udah tulang do takkan asing jala ulaoni diulahon di halaman ya garis bawah dah ulaoni diulahon di halaman maralaman do ulaoni molo nang mangulau songone ikko jolo ulahodo do Martonggo Raja. Martonggo do Raja. Martonggo lapatanna Mangido. Mangido tu yang memiliki kekuasaan. Mangido tu napuna kuaso. Ngolo haporsiaon dituba uluan na jolo adong do dua kelompok nomor kuason. Perjolo ima nomor kuaso nasonida. Alai ni haporsian. Dapat dua hon ima nomor kuaso nanida. Nomor kuaso nasonida alai di haporsian ima nagumogo. Adong gotong dua di son. Haporsiaon putera jolo. Nomor jolo ima nomor kuaso na memiliki hagugun na masebalga. Ima didok na jolo mulai jari na bulun. Ang udah pemuse nasonida na margogo dirasakon jadi di haporseo putih na jolo ima sahala ni daupung. Jadi molong mangido tu son ikon ulahon ma Martonggo tu puta mulai jari na bulun. Martonggo tu sahala ni daupung. Ima haporseo ni. Alai nung marugamo hita nung takas gabi secara otomatis do bahwa uputa mulai jari na bulun ima debata sitop palangi do tano. Jada ido na marhagugon na marhabangso marhagugon di Banua Gijang, Banua Toru, di Banua Tonga. Ima taringo tu na Martonggo, Mangido tu na marhagugon, Mangido tu na punasa kuaso. Na padua ho ima Martonggo tu na nida. Martonggo tu na nida ima raja. Mangido tu raja. Ima hubungannya tu hatata pembahasannya ima Martonggo Raja. Raja mulu di halak Batak ima na punasa huaso.
kekuasaan. Napuna sa kuaso, laho pajamoton mangaramoti adat uhum. Uhum adat wakapatik. Buasa ikon martonggo raja ibe kotonggo raja asa unang adong nanek simbahono ni lari sian ruhut-ruhut ni adat. Ruhut-ruhut ni adat namasa di sada-sada horja juati. Raja do na punya kekuasaan, yang punya kekuasaan. Raja lah yang punya kekuasaan untuk menjaga lao menjaga adati. Asa tetap unang lari sian ruhur-ruhurna. Ima raja. Jadi asa unang lari ulau ni sian ruhuk-ruhuk ni paradaton na adong di luati ikon jolo ulahono mar matonggo raja. Raja do na punasa kekuasaan na boto ruhuk-ruhuk ni adat na adong di ulaoni. Na adong di luati. Alani ikon jolo ulahono do martonggo raja. Sederhana do kan? Ima martonggo raja. Ngono ko nakin raja do mangaramoti kan? Raja do mangaramoti sudia kadat. Mulodang ulang martonggo raja mungkin ulama masih bayan nabi-nabi. Nah, oke. Nakin martonggo ngatahatai sunari raja. Naung dua topik naung taliwati ima pasu-pasu raja, dohot ya pasu-pasu raja macam Unga taro isi do raja. Jadi isi do raja, raja na majamoti ulaun paradatoni bisa ada luat horjai ima raja ino tubu. Daung raja na asing. Raja di nongat tubu. Nah, Yahudokon molo adong sada ulaon, molo naneng adok sada ulaon, naneng patupa ulaon, nakin ulaon adat, alay maralaman di mana, ya alaman do ulaon ni, maralaman ulaon ni, jala marhara gudang pihak-pihak, tulang, hula-hula nasing. Adulah sulahon ni, ikon pa ulahon martonggo raja, itu langsung udah otomatis terbagi dua. Ima hasuhuton dohot raja. Adapun setiap kelompok-kelompok ngibana sa Sulawesi ini kan ada kelompok-kelompok. Kelompok ni hasuhuton berhadapan ma tu kelompok ni raja. Ima martonggo raja. Dua kelompok na berhadapan. Ima kelompok ni hasuhuton dohot kelompok ni raja. Kelompok ni raja sada kelompok deh. Kelompok ni hasuhuton sada kelompok. Tapi kelompok ni raja terdiri dari beberapa orang. Ya piga opu, ima raja no tubuh. Nah, itor terjadi ma dialog. Dialog antara ni hasuhuton dohot raja. Nanging padu-padu ma raja do suhut. Sukunon ni raja ma ahado naneng Sulawesi. Patorangon ni suhut ma naneng mangulahon adat ala adong songonon. Nung di patorang suhut adong sesuatu naik keperlu lahon adat maralaman di alaman ulahon nagok marharakah hula-hula. Nah, tiruan ni raja ma ulau ni sesuai dohot uruk-uruk ni paradaton na dihutai. Sampai dapat ma kesimpulan.
Jadi sasitongna dang bui lomo-lomo ni suhut mangulau siulau. Lapatanna alana pugu sibana kola songonom mai ulahon. Alana morai mana iulahon ma macam-macam. Dao. Adonggo standar-standarna. Adonggo standar mungkin standar minimum, adong standar kok enggak dong masih standar. Arahon ni raja mai sude sampai dapat ahama songo dia ma bentuk ngi nanek sulahonon di ulah ni. Nung dapat sude arahon ni raja ma nasa sulau ni lau mangulahon. Arahon ni raja ma nasa sulau ni mangulahon. Jadi betul-betul raja do makomandoi aha nanek sulahonon di ulah ni. Molodung adong keputusan di Namar Tonggo Raja songo dia ulau ni raja do na bertanggung jawab. Lapatanna songo non molo gudang nasotikos taringot tulau ni raja do sihatao. Molo uli ulau ni raja do sipuzio. Emang raja do mabahen standar-standar aha nanek sulahonon. Ima intina martonggo raja. Ido asa diulahon martonggo raja. Menjaga standarisasi. Menjaga standarisasi ni ulau ni unang lari sian ruhu-ruhu ni pada daton nadong di Horjai. Nadong di Hutai. Somal molo di Tuba Uluan aka ulau-ulau naikon martonggo raja ima ulaun ujuk taruho jual manang alapo jual alai ulau ni di alaman niba. Nah, adorakso mangulau ni ikon ulaun ma martonggo raja. Nah, baduahon ulaun adat paborhat na tua-tua na monding na sarimatua do na sahur matua. Nga pasti taboto molo modeng na tua-tua na sari matua, modeng na tua-tua na sahur matua, nga pasti maralaman. Nakinurokan ulaon adat na dipatupa di alaman. Nah patuluhon ulaon pasaat sulak-sulang hariapan tu na tua-tua. Somalna maralaman deh. Na mangiu muse ulaon mamopoi dah. Molo mamopoi jabu somalna di alaman deh. Adak na mamasui jabu. Baru ulaon mangarajaon sadatabak. Inganan, maedokon panako saring-saring ni na tua-tua. Ima aka ulaon-ulaon na balga na diulahon di alaman, maralaman na marhara gudang aka pihak-pihaknya ka raja-raja ni ulah-ulah. Naikon jolo ulahonom ma ulaon martonggo raja ipiasa bui ulahonon ni. Tatai majo khusus tu ulaon paborhat na tua-tua na sari matua mang na sahur matua. Nakikudokokan paborhat na tua-tua na sari matua mang na sahur matua tu ulaon na alaman. Molo ulau di alaman ikut ulaon ma martonggo raja. Nakisah awal hudokon martonggo raja isen na martonggo raja. Na martonggo raja ima pihak ni suhut dohok pihak ni raja ni donga tubuh. Dangong nasik sini. Suhut hasuhuton ni ima keluarga najono tu namodengi dohok pihak ni raja ni donga tubuh. Ima mangulau martonggo raja. Jadi holan moding na tua-tua di Tuba Uluan. Tor diulahon na martonggo raja. Alai isi man martonggo raja ima suhut dohot raja. Ono penakin asa perlu ikut martonggo raja, asa dapat konsep-konsep ni adat siulahonon sesuai dohok kemampuan, jala sesuai dohok standar ni adat dari Hutai.
Nung martonggo raja dapo ma haputusan antara ni suhut doho raja. Suhut raja dapo ma haputusan songo dia ma si ulaon paborhat na tua-tua na modengi. Na sari matua mang na sor matua ini. Dukun ni ini makataita ulaon adat dutu bauluan. Nukon ni nukon dabo sude, nukon adong kesepakatan ni raja do suhut, songo dia ma parton dengan ni adat patu pawon lau paborhat na tua-tua nga dapat be keputusan. Nukon ni isuru ma suhut manopot aka hula-hula. Nah, kerajaan hula-hula, hula-hula na tulang dok nasing isuru ma manopot pabuahon adigam ma tutano adigam ma suanon, adigam ma adatna, songo dia ma adatna si patu paon, sesuai dohot naung di putuson martonggo raja. Ya. Jala raja pe disuruh mamuse akka na bertugas laho mangula ulaon pabohat na berhubungan dohot adati. Suruh ma. Jala raja do bertanggung jawab sudah mangulahon ni. Nakikudokokan borhak matu hula-hula marhara pabuat hula-hula. Taringot tu songo dia do par borhak ne na tua-tua na mendengon. Olak ni do. Karena songo dia ada nga dipatu pa di horjai nga dihatai raja nga pasti sesuai do standar do kondakan standarnya. Pabuat ma tu akka horong ni hula-hula. Asa mangaradi halahi, songo dia ma banon ni halahi muse ro manopot ulaon paborhat na tua-tua. Yari marsuk nai. Nah, ima standarna. Alai adong do tong nak peditu bauluan, adong do tong nak peditu bauluan mangulahon diulahon muse Maria Raja. Nakim martonggo raja hudokon sada pihak berhadapan dohot pihak raja. Sada do pihak raja. Ima raja dua tubuh, sakelompok de dan adong raja na asing disi berhadapan dohot suhut. Ima martonggo raja. Alai mono Maria Raja diulah ma Maria Raja muse. Arong go tong dituba nak peditu bauluan anggo songoni. Di papungu mamuse raja. Ima akka raja ni hula-hula tulang hula-hula do tulang na do sudah aka kelompok-kelompok ni raja di arahon mamuse di papungu di paria. Di arahon marpung madesi Maria Raja Magwarra. Maria Raja. Sudah kelompok-kelompok naka tuturi. Termasuk aka raja ino kasahuta, molong raja ino kasahuta na Susamarga. Dot akka hula-hula tulang dot dia ipapung mamuse alai somalna sadari adorang so tu ulaon hana ulaon pertuanna. Ada fungsina di papungui asai tersada di Papua. Sudah keputusan di raja di martonggo raja. Di Papua di patorang masusi morosonare kita dokon patorang masudi di si konsep ni ulaon. Dan membuat keputusan berisi. Alai betul-betul patorakon songo dia do konsep ni ulaon nana si ulahonota lau paborhat na tua-tuai. Sesuai dohot naung dirang-rangi di partonggo rajaon. Naung sesuai do standar di paradaton. Mulai mula martonggo raja apa sesuai standar paradaton kita. Mulai Maria Raja nak gudang ke kelompok-kelompok kan pasti belum tentu ada standar paradaton ini kan. Itu saya menggunakan tulang, bona tulang, tulaku mungkin adonggo tulaku setarutung, adonggo sedia, adonggo sepakat, adonggo musisian simalungu mungkin pasti berbeda-beda anggo standar nih. Alangan ini anggo nama best standar ni paradaton do martonggo raja do. Alai na pabuahon tu asature uli aturan ni pengulaho dia dati di Papua ma tu akka raja diulahom ma Maria Raja.
Sasitongna molo dito baule dokon do Maria Raja, molo Maria Raja idokin na somal lagi. Ima napapunguhon na karaja, pabuahon sada ulaon, naok terkonsep. Nah, misalnya songonon, pamuliburu mahita, ulaon na dang hutata, hutan halago. Nga pasti halahido raja di si Martonggo Raja, makon se ulaon na naik si patupao di si. Alay hita tonggo su parboru, naik korotu si, isimay ko pabota tu raja ta, Maria Raja mahita pabota na sida, songonomma na masa, borhak mahita pamuliburu tu tani, dangi hita ulaon dang di alamat ta. Alay mo nakiparburu hita mo di alamat ta du ulaon, alapon jual ka Martonggo Raja dito to. Hala naroido Maria Raja. Nah, lapatan di si Maria Raja dang adong pabuahon mabuahon tu raja, waka raja, taringot tu ulaon na naik si patupao. Pabuahon tu waka raja, taringot tu ulaon na naik si patupao, naong tar konsep. Naong dihatai. Jadadang hita mamutuson. Dang Maria Rajai mamutus sada konsep ini. Wah, ira dapat una yang perbedaan neng? Dapat. Dapat kan? Nah, jadi molo Martonggo Raja memang menjaga standar don. Ya. Menjaga standar don. Standar di parulaon. Jala omah hodokon mungkin pasti berbeda tuh kedua nasing. Anggo standar di tuh bauluan raja ima raja nuat tubuh. Suhu do raja nuat tubuh. Ay molo aka raja ni hula-hula non, masing-masing do yang standar ni. Jala ulo do berbeda-beda ada ni. Dan bui dapat dan nyambungi. Mana standar ni ada di hutai, ulahumma Martonggo Raja. Oke. Jadi olo do berarti olo do parmodeng ina tua-tua, nasari matua, nasor matua, diulahor Tonggo Raja, diulah muse Maria Raja. Alain gue dituba uduan rata-rata cara umum, dan udah Maria Raja. Nah, hona Martonggo Raja do. Hona buah-buah do, laporan do tuah ka hula-hula. Hona laporan do tu alai. Raja nami songon ma ulaon, nariaha ma ulaon, songon ma ulaon, romah mo lain do. Alai adong gotong luat rupani namang ulaon tong hiulah Maria Raja dua hali kan. Jadi tak pola salah ya. Alana memang adong dua adat Maria Raja. Adong Maria Raja. Diulah deh. Nah, songok kita yang di pangaratuan on, kan di perserahan on rata-rata molo moding na tua-tua, mulong moding na tua-tua, na marpaupu, mang nasari, katakanlah nasari matua, maksar matua, nggak tahu lah Maria Raja kan, tahu lah Maria Raja, kita nggak tahu lah one, alai, molo hita na mardonga tubuh si torus, jolo tahu lah jo Martonggo Raja. Asa dapat sudah konsep-konsep satahi sudah dan lari sian konsep di Paradaton, dan lari sa konsep di Uhum, dan lari sa konsep di Patik na adong di hita di ulau ni. Tak konsep jo sudah mana anak sudah konota baru pe Maria Raja mahita. Maria Raja pabotoh tuak ke raja. Pabotoh ke raja omma. Karena di Paradaton itu perlu deh. Perlu dibayar nak perupaya nak pe ulah honot Maria Raja, nak pe ulah Maria Raja di pangaratonon, unang tong salah hita, tong kolau do hita tong manopot sudah kahorong di hula-hulai. Pabuahon songonodo ulah na sepatu bahon nami sesuai dohot panuturion nya karaja di dongatu nami. Itu kan. Omman na sebuah muna tulang. Piga maulus. Sapu dosa kamu. Sampai tua sakamu songono sakamu piga maulu sakamu patorangan doto. Jale ko dibahas do iti kinamar Tonggo Raja. Asamura pabuahon. Nama Maria Raja hola pabuahon nama. Nah, itu. Ya sa sitongan udah sa sitongan tahu deh. Soni dokop pe tahu dak pola buah. Dak si hadak dan makata ulus sebetulnya hitani adi Maria Raja. Mulu Maria Raja betul napa sadahon
tahi ma dapat saya daw tahi ya kan. Na pabuahon asa unang adong asa unang sembraut dangi pabuahon sada konsep taringot tu ulaon adat paborha na tuay. Jadi sude halak na berhubungan naro ngai boto aha masih bonon na aha ma adigam may manaro. Ido lapatan na uban na tapatupa Maria Raja. Jadi udah ada pula upat orang nggak jelas tahu tuh naik ahado Martonggo Raja, ahado Maria Raja. Ima, mulai dong ka. Jadi sotik jo. Molo taiguto nakani panuturon ni abang. Taringot tu na Martonggo Raja. Na Martonggo Raja hasuhuto dohot Raja nu atubu. Raja di dong atubu. Dungi misi taulahun ma Maria Raja. Utang ma aka husaluhut na hula-hulata. Pabuahon hasilli hitan na Martonggo Raja. Jadi sebenarnya hubotok ka unak pula tadokon pabuak kasilla alai aha mana sudah hunuta kan nggak pasti hasil alai aha mana sudah hunuta pabor itu ini si pabota lo. Olo pabuahon hasilli na Martonggo Raja hita. So dia naik hula-hulata. Ya, pabuan hasil Martonggo Raja alai maksud tu dang hasil Martonggo Raja lapatan na pabuah tu ka raja na asing ahado sudah hunuta. Tuh nakikudokon naki ngata hatai di Martonggo Raja. Ada pula honota hasil ni amin Martonggo Raja pula soe. Allah. Jadi nadong lo hubungan nyo mandokon alana hula-hulata tentu mungkin ala beda luatna na adong bedana para datonna. Alana di ulau di joloni jabuta manang di alamata nadong lo hubungan nyo mandokon si dapat solu ma naro adong hubungan nyo kira-kira tu sih Pasti. Sada bisa suku-sukuku boha molo di ulau na mate makar. Ado na tuluk dohonon kata dison ditikiadong pak kata yo. Dang berarti dang bui Martonggo Raja. Alana dang ulau maralaman. Aha ma dok kono dison. Suku-sukuku. Nah jelas molo ulau diturun ni Maria Raja ya standar ni permudah nyala batak nangi mate satu mate makar. Dang adong si ulahono Martonggo Raja. Suadong ada nanek sulahono. Ngadong standar lau pabor haton aka namoding nasonguni. Iya. Nah sopola dohono ni adat nagok di halak batak dang adong ada karena kikudokon nakin ada nagok kan. Iya. Muladong ada nagok maralaman ido asa ulahono Martonggo Raja. Nah jelas dang ulahono Martonggo Raja. Dang adong Martonggo Raja di sini. Mungkin molo Maria Raja mungkin urudo agak nyambung. Nah, alai dang nama dohoro memang mulai dokon raja on. Mulai dokon maju raja. Kan maju raja. Memang ngekunarok si Baenon kan itu kan. Ngekunarok si Baenon kan adong hubungan nih emang Martonggo Raja hita alai mau Martonggo Raja sebetulnya tabat terus ko raja ngekunarok si batu bawah si makan sebetulnya raja nang mangido ibadahnya. Mungkin molo Maria Raja udah tepat. Alai yang Martonggo Raja down. Mungkin pada mutahi aka suhut dangi dak pola buah hobe sebetulnya hola di Papua hola marbuah-buah pe tuaka raja songonomma pa nami pabor namon dingon ngasai be dak pola dong formal berhadapan jalan masih halus-halusan karena pola formal ya. Ulu bang, alaikan nama temakar pe salah satu contoh baik kon hula-hula do pasahatu tujung imana masa dihita di uluat kami lo tulang mana pasahatu nulat saput kisah di hari don komunikasi honota tu hula-hulata do tu langka Jadi molo tangadok kita be Maria Raja umpama imana kikurokukan hubotong ngotok sa kami
molong modeng dak sudi na modeng adok pasal 7. Nah, nang mabalu na modeng sapuk dok. Kata. Mau tujung dak sudi na modeng adok tujung. Dak sudi ong na modeng, dak sudi adong makabaluhon na modeng. Nah, jadi mulong na modeng makatai ma keluarga suhut ni na modeng kan ngadong standar di ulau ni dijaga ima pas hatut saput isiru pasasos saput. Nah, mulalong na makabaluhon isiru pasas tujung. Itu komunikasi kon na tu na bersangkutan. Dak pola ko si rapat tonon. Dak pola ko si diskusi honon. Nah, alai dangi mulo hita pangalato mulo ta papungu biak karaja rupani makatai hirana Maria Raja guarna dak pola bualai sasitong memang dang Maria Raja toh kan. Bodoh orang na diskusi. Memang na paling tepat mulo madokon yang padu mutahi do pasera tahi kan. Padus tahi sesuai do konsep ni keluarga. Dang adong pola si pikiran si patu-pau tu sih beda do songon na molo modeng na tua-tua kan molo modeng na tua-tua kan adong akan standar si patu-pau kan anggo kan dang memang jeda sudia kan narogan wala pasa apul-apul lo Iya. dang adong pasa pasu-pasu si pasa apul-apul lo sudi. Oke mah jadi molo adong rupani mah standar di sada ulo mang di Batam bisa ibain Maria Raja oke dak pola masalah itu sih Maria Raja kan pola raja itu kan Maria Raja. Alai mulai dok Martonggo Raja dah. Enggak, tidak. Jadi salah satu contoh di nalau panguli anak mereka. Kalau Daun maralaman. Maralaman penguli anak kita taruh dia lama mah. Taruh jual oleh maralaman dia. Itu dia lama mah. Kan saya tajudo Raja Nido Masautata di nalau mengulahun pesta ujubok kita. Nah ini berarti kategorinya di Sol Maria Raja mah dang Martonggo Raja be. Karena maju do Masauta. Kasih ulah di Batam ni. Ya, jadi kita Martonggo Raja tuh. Nah. Dong Asahuta itu masuk ke mulu klasifikasi yang kata kan ketuludu itu kan Raja Nuatubu, Raja Niburu, Raja Hula-Hula. Dong Asahuta masuk di Raja Nuatubu deh. Nah, tentu nadong do di depan Sautao ini adong ajaran-ajaran standar di Paradaton. Nah, di tetuho di Nasahutai. Nasahutai kan masuk kelompok ini suhu Raja Nido Tubuh deh masuk kelompok Raja Nido Tubuh deh benar tahara Raja Nido Sahuta di sini adong standar de kujagaonnya lahi kayak dong kan jadi nang orang asal adok standar ni ulaun de kujagaonnya lahi mula marulaun alahina Sahuta alai yang go fokus ni ulaun ni mula patik nai di Margaido. Banda mulo di huta, dituba ulo do honon, dah dong Raja Nunga Sahuta ya memang halaki do toh. Raja Nunga itu Raja Nunga Sahuta kan, dah dong mergana asing. Nah, saya lihat ulangi, asa diulahon Martonggo Raja nakin, menjaga standar do. Iya, standar di Paradaton nih. Banda mulo menjaga standar tuh. Di Ramoti Raja do, sude ruhu ni adat, ruhu ni huhum, ruhu ni patik, nadong di nasa siulau ni, nadong di nasa hutai. Itu bain ikut tonggodo raja mau nengulau ni kan itu kan? Nah, mereka yang pemilik kekuasaan, nomor huaso, laho madokon standar nanti kos ekonomi. Dan bui paturuhu, dan bui pengijak bu, alai standar mak. Jadi mana? Alana pugos songo do na biulahon ko dang bui alana mora songo na maulahon ko daw
adonggo standar minimum, adonggo standar maksimum. Terus mah. Oke, jadi adonggo sao sipulin non, adonggo betul dong. Mau sialan nah. Nah, bu bera herai situ di bapak tua nami mara di anggap ya. Akhirnya kan berdua ada tahun standar SMA di Jakarta. Ini mana yang mana itu? Ada yang tiga kita di Batamon, mungkin masih mau belum maju mereka. Habis Pangarabo sebenarnya masuk ke BD deh kan? Tahu. Mau naik perlu bahasa tetap bahasa mesti. Maksud tuh diulah di mereka ya. Yang terjadi di perdebatan olot udah dong. Jadi beberapa nih manang na itu nak pengen mau mengetahui kan mau raja udah karena raja Naroma yang sebisa nama itu. Konai itu mana? Ada jarang mau nomor juga udah. Soalnya kalau mana karena di Batam sering terjadi ada diskusi nama dia yang mana kayaknya tapi sebenarnya nggak tahu namanya. Iya. Iya. Tapi jam 12 malam. Ya. Mobil dikapta ada tidur Enggak, jadi memang akahi kami benar merguru kamu ke gawe Raja Parhata lagi. Kopiawi dia tong mengatusi. Jadi kon betul-betul lo tak atusi jalur-jalur dia dati sabuita patorakon. Jadi sebenarnya be molonong tak atusi no aek sudi. Hado lapatani Martonggo Raja. Hado lapatani Maria Raja. Molohita do hula-hula di si. Masih do not tabe. Kayak itu kan naik. Nah. Alai naku songoni molohi hita na hula-hula di si. Na masa di hita do honot tade. Pawot tade. Alai daksona do komendaki gebe marjugul da amot to. Iyo. Ana mo dakta Pak molo asal tajalo hula-hula kita asal tajalo salah do ita si. Sudi kan tak mau kon majujug baringin dari sudi ya ada kon harus sudi kan mempunyai kerajaan masing-masing kan. Alai dang memaksa itu to. Misalnya semonon ipat orang bajabar di si. Molo itu bolu dan ipat orang bajabar kan lah nggak standar sih sudi. Alai ipat orang bajabar di si. Molo jabar tu hula-hula nami osang doen kan. Kita kuda hula-hula. Apa di utata di Toba osang diburu deh. Terjalota deh daong. Alai jalota deh alai dolota hasit tong na odo na hami oleh dolota. Kudo honota do semuanya. Pola berjugul hita sih. Nak pola berjugul hita kena. Aku lah. Jadi molodung gudang tak atusi ruh ini pada datono. Dang berjugul hita di sini. Bisa ada mangan dia be. Jadi patorang ku tak patorang. Aku bisa rindu semuanya ke patorang. Alai mau dang began bang. Ya sudah, nggak apa-apa. Alai ke patorang odo. Soalnya saya anak ngiraja iba patorang odo nama masa diba. Alai unang atau nego ni molo bahasa Sunari unang ngotot. Gitu. Maria Raja manu yang nakin pakatewat tedangi. Alai kan nggak pasti ulaunya alai Martonggo Raja. Dang formal so Martonggo Raja na tatu si lokal. Ani nggak jelas ngamar rapot terlahi. Ngai hata halai standar ni ulau na si ulau na. Jadi suatu Maria Raja hitan do di Batamon, gabe manukuri ta sude barang nak saya sampai pagi. Ngai kurang standar. Mulu Maria Raja mau nang tujuan di Batamon neng. 30 menit keburu saya. Ade. Kalau menjahai nama sebetulnya nanti bawa konsep nong ta. Bau nang majahat toh, belum boleh betul luar kepala. Nong dokon olah bawa nak konsep. Iya. Nong tawa ini Ido. Jangan boleh nyade di sini deh. Ido. Songonomma ini kan. Ada tapi ala nong tatu sih mungkin boleh kita si hula-hula bang abatong do. Mangatu sih nama hitai bang aja lu Martonggo Raja lari. Iya. Pakati. Ido nggak pasti. Ido udah pikiran tato. Pasti. Nong hiatai halai nanti do akara do ngatuna. Batoi mah alai songon do batoi nak buat apa orang nih tak. Memang kan kenannya diami. Alai ba sidak sulut do naro ya nak kadongan di bate. Jadi ngabu bera di sipuli babatuan nami ate. Oke. Tar singot tuna Martonggo Raja doh nama Maria Raja. Iya. Jadi sama ada contoh nau kita hula-hula permohonan
onakta rupani tuak tapa moruota na dua hari ida na motingon sari madua di Lengkong Abadi di gereja Lubuk Baja. Adong ko di si rupani sampai kita rupani di sekal alai junta patorang rupani di jalur tidak do asa di botol nasida na masa di hita na tahu ada di hita udah ni do karena pola kita gede mercuan. Oke. Sepuluh damang mah. Oke, alai memang dang pola namang garis bawah yau ada di hita dang dak pola nang ngotot au madokon ada di hita daw. Alai ekon sesuai dohot hatorangan do sude kan. Songonom ada songon na hodok konom ma songon na tempat orang diskusi tau kan. Martonggo Raja ima na pasadahon suhut dohok raja naik patu pahon sada ulaon asa terkonsep imana dang lari sian ruhu ni ada nadong di tai. Itu kan jelas deh kan nih. Jadi aku pula dohonok kui, songono nama saya habis songono dohonok kui kan, memang itu kan, ima, ya pengertiannya. Asa unang lari adat nanak si patu pahoni sian ruhu ni uhum, ruhu ni adat, ruhu ni patik nadong di horzai. Ima ikululaono ma Martonggo Raja. Mula Maria Raja, ima baba botohot tuaka raja, ahama nanek sudah honon, na pabotohon, dang mabay sada keputusan. Oke. Nakin guna tua khusus, standar ni sihatan nakin di molo Martonggo Raja hita di molo modeng da tua akahame di hatai sima songon hagabion na modeng ang ukuran ni. Jalai Tonggo Raja di hatai dah dang di Maria Raja. Oke, karena Maria Raja su nena itu tano dang ki kata borngin neno. Ahama buan na modeng. Aha buan na modeng sesuai do standar ni hagabion na dot akan asing deh. Ado buan na marmiak go lobudo horbodo do nasing ihatai mai disi. Ima ka standar. Napa dua hon adong do piga ulaon molo modeng da tua ong ngopo adong mangarapot udah dan merapot satu salah kita mangarapot menutup bake mangarapot partuana menutup pupu adong opat kelompok nadak sudah hono molo modeng da tua ima standar ni bui do di ulahon sadari bui di ulahon pulik arina iputus summai kaima standar lalu adong musik godak sa bangunan. Jadi menuna julu di huta satu sonari penian alai nunguan masuk ke musikong hera godak sa bangunan. Dan sude namoding boy margodang-godang no manotor-notor. Kalau kita naikkan bawa hono kan naikkan. Dak sude namoding adong boy ipaloas na tua manotor. Godak sa bangunan do. Misalnya sono mau makuling godak sa bangunan berarti buanna ikon siga duhun. Ikon di bawah borotan desi. Baru biasa monotor desi kan. Lai bawa dong di jawan kemajuan kan nak organ doa manotor. Jadi diputus do desi standar dang boy on ima aka standar mulai dihatai di tiki Martonggo Raja. Dapat make putusan di sudah desi. Dabo keputusan si sudah udah homma. Jadi orang dabo keputusan, jadi orang moding saya na moding tu Martonggo Raja deh. Alana modang Martonggo Raja dan boleh bergerak. Suhu pedang bergerak gope lau patureon ke patureon na. Raja pe dangang suhu pedang boleh bergerak lau manopot ke hula-hulana. Songgo pe pasti na kan. Raja pe air ulung raja tulis suruh deh. Ho marhara tusan, ho pature holan, ho mangaluyan, ho itu diatur raja do sude. Jadi itu langsung dari Martonggo Raja.
mulai dari patupau musim Maria Raja sadari adorakso tutano hal napatorakon namai napator hason sude naung ta patupa naung ta hatai lau babor hanu tuai udahlah nggak boleh beda foto teh Nah, Suku-suku saya lah, itu na dua-dua. itu tuh makin harus teh Yo. harus ya jadi Saya nak kini kan molo kita martonggo raja antara suhu do raja kita nama raja di dongan nama apa dongan tubuh iya raja itu kan raja di dongan tubuh suku-suku kurubani nak kini kita molo martonggo raja ikon mangat do di kan jadi kepada kau do di son permanganon manang ikut anggo so tujuh di panganon di nama tonggo raja kita ya nah di suku nama Jadi, memang nakin mulo tanda kutip raja memang banggo standar ina dua-dua na julu kumangan do kan. Alai berkembang go. Mulo songonau dok panoreyon ba tagati ma martonggo rajai gabe makatai akan dua-dua. Ini salupa do keputusan na. Keputusan na. Soalnya pengulian anak bayi tahu lain. Martonggo raja hita, apa orang mengalak kacang muta bayi. Dak toho memang. Ima kalimat raja hon. Mau martonggo raja emang mangan merjabar kan. Alai bui do patu paon nak so martonggo raja, ima na rokoni. Makataya akan dua-dua ni horja makataya. Dan martonggo raja guarda. Iputusan mas arupa rohot putusan ni martonggo raja hon. Kula mangan. Iya. Nak kula mangan ato. Iputusan. Tonggo raja ni horja kada tua-tua tong mamutus sudah ido na rotu sih ada tonggo raja di okun ulona tonggo raja emang kemam na dia tersongni na marate ngatung dapok berat nah dapok be pangatus di hita dina ahado martonggo raja ahado Maria raja matung lengkap nak kan ini jadi asa tunggui ya teh ba memang ikut totono do sudio na sanang salah tafsir teh segitu satu toru tor di komentari betul. Alai jolo disimak jo mulai sian awal naking pakata ya pas sampai tu na mengunjungi asa dapo ipolana teh jadi tersongoni majorate bapak tua di kita sadarion nah jelas nak kulakon persiajaran tu bauluan jelas satu tikion songoni di pulau di tu bauluan jadi sok itu teh nang kan oke mak malah tema di narasumber nami ateh bapak tua teh songoni mah hita kamu nami di son ima jo topik ta sadarion mar Tonggo Raja dohot Maria Raja teh oras madi hita saluhutna oras topiknya Tonggo Raja nggak bisa